أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Berikut penjelasan sekelumit tajwid di surah Az-Zalzalah ya. Di ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, jadi ada tiga mat asli atau mat tabi'i di ayat pertama. Fathah diikuti alif ya, panjang dua harokat. Yang pertama di idza, yang kedua di zilza, kemudian ketiga di laha ya. Kemudian di ayat kedua wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu. Nah, di sini al ardu, alnya al qamariyah ya. Al ardu, ra-nya tebal. Ardu athqalaha. Kemudian di sini juga ada dua mad tabi'i, athqa, qa dan laha, ha ya. Fathah diikuti alif, panjang dua harakat. Kemudian di ayat ketiga wa qalal insanu ma laha. Wa qala, fathah diikuti alif, mad tabi'i lagi. Kemudian al insana, al qamariyah. Kemudian nun sukun bertemu sin, contoh dari bacaan ikhfa safawi. Nah, cara bacanya insana. Kemudian fathah diikuti alif, sana, idsanu, sanu, mad tabi'i, kemudian ma sama mad tabi'i, kemudian laha. Selanjutnya di ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, di sini ada lin ya, fathah diikuti waw sukun, yauma. Yauma idzin. Kemudian ada tanwin kasrah bertemu ta, contoh dari ikhfa ya. Harus dengung sekaligus ikhfa, dengung samar ya. Kemudian di sini ada akhbaraha, ba-raha. Ada fathah diikuti alif ya, dua. Akhbaraha. Kemudian di ayat kelima, bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna. Di sini ada nun tasydid, contoh dari gunnah musyaddadah, panjang dengungnya jangan lupa ngambil 3 ya untuk latihan biar terbiasa dengan dengung. Kemudian auha, auha, lin ya, lin fathah diikuti waw sukun, harus apa? Murni u. Au, jangan auha ya. Auha laha. Kemudian di sini ada halaha. Ada mad tabi'i lagi 2 ya, fathah diikuti yang pertama auha, di sini ada fathah diikuti alif layyinah. Alif layyinah berbentuk ya, tapi tidak bertitik, itu namanya alif layyinah.
kemudian laha. Kemudian di ayat ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ada fathah diikuti waw sukun lin ya, kemudian idgham bi gunnah, tanwin kasrah bertemu ya, zi, yauma idzi harus dengung. Kemudian ada al syamsiyah di sini, an-nasu, yasdurun nasu ya. Harus dengung. Ashtatal, kemudian ashtatan, ta yang pertama adalah mat tabi'i, fathah diikuti alif, kemudian tanwin bertemu lam, berikutnya ta taliyurau, idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa dengung ya, liyurau. Kemudian ada lin lagi, fathah diikuti waw sukun, kemudian a'malahum. Kemudian ada mat tabi'i, a'malahum, fathah diikuti alif. Kemudian di ayat ke-7 famai. Nah, di sini ada nun sukun bertemu ya, idgham bi gunnah ya. Contoh dari idgham bi gunnah harus dengung. Famai. Kemudian mithqala, fathah diikuti alif ya, panjang 2 harokat. Terus dzarratin khaira, dzarratin tanwin kasrah bertemu kha, contoh dari izhar halqi. Kemudian khairai, tanwin fathah bertemu ya, contoh dari idgham bila gunnah. Kemudian di ayat terakhir ada nun sukun bertemu ya lagi, contoh dari idgham bi gunnah. Kemudian mithqala, ada fathah diikuti alif, contoh dari mat tabi'i, panjang 2 harokat. Kemudian dzarratin, tanwin kasrah bertemu shin, contoh dari ikhfa. Kemudian syarrayyara, tanwin fathah bertemu ya, contoh dari idgham bi gunnah. Begitu penjelasan tajwid, sekelumit penjelasan tajwid di surah Az-Zalzalah. Sekian, semoga bermanfaat. Silakan like, comment, and subscribe.